سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا ایک اعتراض کیا گیا اور حضرت علامہ علی نواز صاحب نے بہت ہی خوبصورت جواب دیا ہے، اور آپ حیران ہوں گے کہ میں نے پہلے بھی ایک بات کہی تھی کہ مرزا صاحب جو ہے وہ ریسرچ نہیں کرتے، وہ تلاش نہیں کرتے اور ایسی چیزوں پر فتوے لگا دیتے ہیں۔ یہ بات میں نے بھی اس پہ ایک لیکچر ریکارڈ کروایا تھا کہ کئی ایسی اسرائیلیات ہیں جو کہ تفاسیر میں جو ہے مثال سمجھانے کے طور پر جو ہے مفسرین نے لائے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کئی اسرائیلیات ہیں تفاسیر کے اندر، لیکن ان پر کفر کا فتویٰ ہم نہیں لگائیں گے، کیونکہ وہ صحابہ کرام نے بھی وہی باتیں کی ہیں، وہی باتیں علماء، ہزاروں علماء نے کی، ہزاروں مفسرین نے کی ہیں، تو کیا سب پہ فتویٰ کفر لگائیں گے ہم؟ حالانکہ میں پہلے بھی باب التکفیر اور باب التفسیق پر جو میں نے باب جگہ پہ فتویٰ کفر نہیں لگایا جاتا۔ اچھا مفتی وہ ہوتا ہے جو فتویٰ کفر دینے میں اجتناب کرتا ہے اور معاملات کی تہ تک جاننے کے بعد ہی کوئی حکم صادر کرتا ہے۔ تو آؤ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ ویڈیو کے اندر کیا کہا گیا اور اس کا جواب کیا دیا گیا۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ منہ بولے بیٹے زید ابن حارثہ کی بیوی سیدہ زینب پہ پڑی تو وہ نظر حالت سکر میں تھی، تو اس کی وجہ سے زینب اپنے خاوند پہ حرام ہو گئی۔ کس طرح حرام ہوئی؟ یعنی خاوند کے دل میں اپنی بیوی کی نفرت آئی، اس نے اس کو طلاق دے دی اور نبی علیہ السلام نے اس عورت کے ساتھ دوبارہ شادی کر لی۔ نعوذ باللہ من ذالک، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ ہم تو کہتے ہیں ایسی کتاب لکھنے والوں پر، اس کو چھاپنے والوں کو پر، اس کتاب کی تعریف کرنے والوں پر اور اس کتاب کو پروموٹ کرنے والوں پر اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہو۔ ہم کسی بزرگ کو نہیں کہہ رہے کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے نا، ہمارے سامنے موجود ہوں تو ہم بھی ایک پریس کانفرنس کر کے تو علی بن عثمان اجویری صاحب سے پوچھیں کہ بھی آپ نے لکھا ہے تو یقیناً وہ بھی انکار کر دیں گے، کیونکہ انہیں بھی پتا ہوگا پاکستان میں 295C لگی ہوئی ہے، وہ کیسے اقرار کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ واقعہ انہوں نے لکھ کے اس سے بازید بستامی کا سکر ثابت کیا اور کہا کہ نبی علیہ السلام بھی حالت سکر میں تھے۔ یہ اصل میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے بزرگ اگر صاحب یا سکر کے اندر کسی کی بچی نکال کے لے جائیں یا کسی بچے کے اوپر عاشق ہو جائے، مادھو لال حسین کیا ہے؟ مادھو لال ایک یعنی وہ ہندو لڑکا تھا، اس پہ حسین نامی ایک بزرگ عاشق تھے، تو اس کا نام ساتھ ہے، آپ پوچھ لیں مادھو لال حسین، یا وہ کوئی اور خلاف شرع کام کرے تو اس کو صاحب اور سکر پہ معبود سمجھا کریں۔ یہ یعنی بزرگوں کی معرفت کی باتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو۔ آپ نے دیکھا اور سنا، کتنے بڑے افسوس کی بات ہے، اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہتا ہے، کس طرح بزرگوں کی تعلیمات کو مروڑ رہا ہے، کس طرح اس کے دل میں بغض ہے۔ صاحب اور سکر کا مطلب یہ کہ بتا رہا ہے کہ بزرگوں کے صاحب اور سکر کا مطلب یہ کہ کسی کی بچی نکال کے لے جانا، کسی بچے پر عاشق ہو جانا۔ مادھو لال کا انہوں نے مثال دی، نعوذ باللہ من ذالک۔ کہاں داتا رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے صوفی بزرگ تھے، اللہ والے تھے، کیا انہوں نے اس کا مقصد یہ نکالا؟ دیکھیے یہ کشف المحجوب آپ کے سامنے ہے۔ فرماتے واضح رہے کہ اہل حقیقت کے نزدیک سکر اور غلبہ سے مراد محبت الہی کا غلبہ ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا غلبہ ہے۔ ہر وقت اپنے رب کو یاد کرنے کا مقصد ہے یہ سکر۔ اور اس بندے نے کس طرح کی بات کی ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب۔ بخاری شریف 6502 نمبر حدیث ہے، جس نے میرے کسی ولی سے عداوت رکھی اس سے اعلان جنگ ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس سے میرا اعلان جنگ ہے۔ کس طرح اولیاء کرام کی تعلیمات کو یہ بدل رہا ہے۔ اولیاء کرام کی تعلیم یہ کہ صاحب اور سکر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں گم ہو جانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنا، یہ مقصد ہے صاحب اور سکر کا۔ اور اس نے کس طرح بات کی کہ صاحب اور سکر کا مطلب یہ کہ نعوذ باللہ من ذالک کسی کے بچی کو لے جانا، کسی بچے پر عاشق ہو جانا۔ کس طرح کی اس نے مثال دی اور کہا کہ بایزید بستامی کا صاحب اور سکر ثابت کرنے کے لیے انہوں نے ایسی بات کی، حالانکہ یہ بات نہیں ہے۔ وہ بتا یہ رہے کہ ایک جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ان کے شاگرد ہیں اور ایک بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، کہ وہ اس سے کیا مراد لیتے ہیں۔ وہ سمجھا رہے ہیں کہ ایک کہتے ہیں کہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں محو رہنا، اس کو سکر کہتے ہیں، اور دوسرے کہتے ہیں کہ صاحب سے مراد حصول مراد،
यानी अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा को चाहना, ये क्या है? सहव है। और अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत में गुम होना, ये क्या है? शुक्र है। और आगे किस तरह इसने नऊज़ बिल्लाह लानतें भेजी, इस किताब के लिखने वालों पर लानत, छापने वाले पर लानत, और जो इस किताब की तारीफ करते हैं उन पर लानत। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। दाता रहमतुल्लाह अलैह ने जो वाक़या लिखा है कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अचानक नजर पड़ी है, और आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस इस्तिलाह का इस्तेमाल किया कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र में महव थे, अचानक नजर पड़ी, आपने फेर दी। तो उन्होंने इस बात को उस इस्तिलाह पर लिया है कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हालत शुक्र में थे, यानी गलबे मोहब्बत इलाही में थे। और इसने किस अंदाज से बात की है और किस तरह नऊज़ बिल्लाह लानतें भेजी। और ये तो हजरत दाता रहमतुल्लाह अलैह की किताब का, किताब लिखने वाले पर लानत, छापने वाले पर लानत। अब मैं आपको मिसालें देता हूं। यही जो वाकया है आपको मैं 10 किताबों से बताता हूं, यही वाकया बयानी मौजूद है। तो क्या उन 10 मुफस्सिरीन पर यह लानत भेजेगा? उनमें से सहाबी भी हैं, ताबी भी हैं, बहुत बड़े मुफस्सिरीन हैं। उनके मैं आपको हवाले दिखाने वाला हूं, उनकी किताब आपके सामने दिखाने वाला हूं। अगर ये वाकया कश्फुल महजूम में आ जाए तो दाता रहमतुल्लाह पे ये नऊज़ बिल्लाह लानत भेज रहा है, तो क्या उनके बारे में यही अल्फाज कहेगा? सबसे पहली किताब है तफसीर तबरी, मोहम्मद बिन जरीर तबरी रहमतुल्लाह अलैह, अल मुतवफ़ा 310 हिजरी। उनकी किताब है तफसीर तबरी। उसमें ये बेआईनी वाकया लिखते हैं कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नजर हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पर पड़ी। अगर ये बात कश्फुल महजूम में आए तो उस पर लानत भेज रहा है। अब इसने फैसला करना है कि क्या तफसीर तबरी लिखने वाले पर लानत भेजेगा, और जिसको पढ़ते हैं, उसको पसंद करते हैं, उन पर लानत भेजेगा। इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह इस किताब को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, तफसीर तबरी को पसंद करते हैं। यही वाकया तफसीर तबरी में है। तो क्या ये इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह पर लानत भेजेगा? दूसरी किताब तफसीर बहरुल उलूम समरकंदी, अबुल लैस नसर बिन मोहम्मद समरकंदी, अल मुतवफ़ा 373 हिजरी। बेआईनी ये वाकया लिखते हैं। किताब आपके सामने है, जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 62 और 63। क्या लिखते हैं? फलम्मा रआहा, आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नजर हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पर पड़ी। और पूरा वाकया लिखते हैं। और इसमें हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा का भी ये बात लिखते हैं कि ये हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ये फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नजर पड़ी। ज़ाहिर नजर पड़ी मतलब अचानक नजर पड़ी। क्या नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाए कि अचानक नजर पड़ने से मुआखज़ा नहीं होता? तो किस तरह की ये बात कर रहा है? अब आगे 2 किताबें। तीसरी किताब है तफसीर सालबी, उसमें भी बेआईन ही वाकया मौजूद है। अहमद बिन मोहम्मद सालबी, अल मुतवफ़ा 427 हिजरी, जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 47। अगर आपको अरबी आती है देख लें, बेआईन ही वही वाकया मौजूद है। और आगे है तफसीर बागवी, अबू मोहम्मद अल हुसैन बिन मसूद बागवी, अल मुतवफ़ा 510 हिजरी, जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 641। और आप फरमाते हैं फ़अबसरा ज़ैनबा क़ाइमतन, आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नजर पड़ी, हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पर वो खड़ी हुई थी। तफसीर कुर्तुबी, अबू अब्दुल्लाह मोहम्मद बिन अहमद, अल मुतवफ़ा 671 हिजरी, जिल्द नंबर 14 सफ़ा नंबर 190। फरा ज़ैनबा, आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नजर ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पर पड़ी। तफसीर कुर्तुबी। तो इन पर लानत भेजेगा, इनके लिखने वाले पर लानत भेजेगा, वही वाकया है। और आगे देखिए तफसीर इब्न अब्बास, साहबी रसूल हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा की तफसीर। बेआईन ही वही वाकया लिखते हैं। तो क्या ये अली बिन उस्मान हजवेरी अल मारूफ दाता रहमतुल्लाह अलैह के बारे में जो बातें कर रहा है, कश्फुल महजूब के बारे में बातें कर रहा है, लानतें भेज रहा है नऊज़ बिल्लाह उनके लिखने वाले पर, उनके छापने वाले पर, तो क्या कहेगा ये इब्न अब्बास की तफसीर पर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा। आगे तफसीर जलालैन, उसमें भी वही वाकया है। और आगे मैं आपको 8वीं तफसीर बताता हूं, तफसीर बेदावी, उसमें भी बेआईन ही वही वाकया है। तफसीर बेदावी, नासिरुद्दीन अबू सईद अब्दुल्लाह बिन उमर शिराजी बेदावी, अल मुतवफ़ा 685 हिजरी, जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 232। किताब आपके सामने है,
کہ अन्नहु अलैहिस्सलातु वस्सलाम अबसरहा, कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वआलिहि वसल्लम की नजर हजरत ज़ैनब रदी अल्लाह तआला अन्हा पर पड़ी। तफसीर मजहरी मोहम्मद सनाउल्लाह पानीपती अल मुतवफ़ा 1412 हिजरी, जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 346। अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वआलिहि वसल्लम अता ज़ात यौमिन लिहाजतिन फ़अबसरा ज़ैनबा, कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक काम से आए तो आपकी नजर हजरत ज़ैनब रदी अल्लाह तआला अन्हा पर पड़ी। तो क्या ये लानत भेजेगा तफसीर मजहरी वाले पर, तफसीर बेज़ावी वाले पर, उनके लिखने वाले पर? आगे 10वीं तफसीर है फतहुल कदीर लिश्शौकानी, गैर मुक़ल्लिदीन के बहुत बड़े आलिम हैं, मोहम्मद बिन अली शौकानी यमनी अल मुतवफ़ा 1250 हिजरी, जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 317 पे बेआईनी पूरा वाक़या लिखते हैं कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वहां तशरीफ ले गए, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नजर पड़ी और पूरा वाक़या लिखते हैं। अल्लामा शौकानी गैर मुक़ल्लिदीन के बहुत बड़े इमाम हैं, तो क्या शौकानी जिन्होंने फतहुल कदीर की ये तफसीर लिखी है उस पर लानत भेजेगा? उसके लिखने वाले पर और उसके छापने वाले पर, और जो फतहुल कदीर को पसंद करते हैं उस पर ये लानत भेजेगा? तफसीर तबरी पर लानत भेजेगा, उनके लिखने वाले पर लानत भेजेगा, तफसीर जलालैन के लिखने वाले पर लानत भेजेगा, तफसीर कुर्तबी, तफसीर सालबी, तफसीर इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, तो क्या इन तमाम पर ये लानत भेजेगा? नऊज़ बिल्लाह। अगर ये असली बाब का है, हलाली बाब का है, तो अगली वीडियो में इसको अच्छी तरह से तफसील से बताए कि ये वाकया जिन जिन किताबों में मौजूद है उनके लिखने वालों पर लानत हो, नऊज़ बिल्लाह। उन किताबों को पसंद करने वालों पर लानत हो, छापने वालों पर लानत हो। अगर ये हलाली है, अपने असली बाब का है, तो मेरा इसको चैलेंज है कि अगली वीडियो में जितनी मैंने 10 तफसीरें बताई हैं, इसके अलावा भी तफसीरें जिनमें यह वाकया मौजूद है, अगर ये हलाली है तो अगली वीडियो में यह वाज़ेह तौर पर बताया कि इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा इसको वाकये को लिखा है, और जो अल्फाज इसने कश्फुल महजूब के बारे में कहे वही अल्फाज कहे, पता चले कि कितना यह हलाली है या हरामी है। क्योंकि यह सारा जो कर रहा है ये बुग़्ज़ औलिया में कर रहा है, मोहब्बत रसूल में नहीं कर रहा। अगर मोहब्बत रसूल में यह कर रहा है तो तमाम तफसीर जिनमें यह वाक़या मौजूद है ऐलान करे कि तमाम तफासिर वाले नौज़ बिल्लाह वो लानती हैं, जो जिन्होंने ये तफसीरें लिखी वो सारे लानती हैं, लिखने वाले, पढ़ने वाले, उसको पसंद करने वाले, छापने वाले। अगर ये आशिक रसूल है और अगर ये हलाली है तो अगली वीडियो में इसकी सराहत करें, नहीं तो ये मालूम होगा कि इसके दिल में सिर्फ बुग़्ज़ है, औलिया किराम का बुग़्ज़ है, इससे इश्क़ रसूल नहीं है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आशिक ऐसी बात नहीं करते। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नजर पड़ने से आप तो रहमतुल लिल आलमीन हैं, आपकी क्या नजर पड़ने से आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक स्कैंडल बन जाता है। मुस्लिम शरीफ में हदीस है, बुखारी शरीफ में हदीस है, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नजर पड़ी तो क्या इससे बुखारी को भी आप कहेंगे इसमें स्कैंडल है, वो लिखने वाले भी गुस्ताख हैं, उन पर लानतें भेजेगा ये? नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। अगर ये हलाली है, अगली वीडियो में इसकी तफसील बयान करें कि जिसने इस वाक़े को लिखा है वो सारे लिखने वाले लानती हैं, पता चले कि ये हलाली है या हरामी है।